वेलकम टू अनदर व्लॉग विद मैरी की लाइफ। और कैसे हैं आप लोग। सुबह सुबह जब सो के उठी तो मुझे न्यूज़ मिली कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब हमें नहीं रहे, और एक लम्हे को तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई और अजीब सी मेरी कैफियत हुई। बिस्तर से उठा ही नहीं गया। न्यूज़ लगाई तो पता चला कि जी ये बात बिल्कुल सच है कि डॉक्टर साहब हमें नहीं रहे हैं। डॉक्टर साहब की तो शान में कुछ भी कहा जाए, बहुत ही पढ़े लिखे, बल्कि बहुत ही पढ़े लिखे नफीस शख्स, उर्दू के मालिक। और जो उनके निजी मामला थे वो एक तरफ, लेकिन अगर देखा जाए तो डॉक्टर साहब से जैसा आदमी जो अपनी ही अंदर एक खुद की महफिल था, आज हम में से चला गया। जाने की वजूहात और काफ़ी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन बड़ी तकलीफ दे खबर थी। और डॉक्टर साहब का एक वो वक्त भी था कि जब वो रमज़ान ट्रांसमिशन और इस तरह न्यू ईयर्स नाइट की जो दुआएं कराया करते थे तो लोग ऐसे सुनते थे और बड़ा पसंद किया जाता था उनको, डॉक्टर साहब को। लेकिन आप देखें कि डॉक्टर साहब, मेरे जितने भी दोस्त हैं या घर वाले हैं, सब इस बात को जानते हैं कि आमिर लियाकत हुसैन एक बड़ी फेवरेट पर्सनालिटी मेरी रही। लेकिन उनसे मेरा इख्तिलाफ सिर्फ वो शादियों पे ही था, क्योंकि शादी जो होती है ना, हम आसमानों पे से ये फैसले होकर आते हैं और हम कोई ज़मीन पे इसको सेटअप नहीं कर रहे होते। ठीक है, अल्लाह ताला हमें जोड़ों को बनाता है तो हमको उसमें राज़ी खुशी होना चाहिए। लेकिन ये जो दूसरी शादियाँ, तीसरी शादियाँ, फिर कंट्रोवर्सीज़, इससे उनकी पर्सनालिटी को ना डैमेज मिला। आप एक पब्लिक फिगर होते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को ऐसा फिगर रखें कि लोग आपको पसंद करें। जैसे मैं बजाते खुद कह रही हूँ कि मैं बहुत उनको पसंद करती थी, लेकिन उनका जो लाइफ का ये वाला पहलू था, ये बड़ा डार्क पहलू था, और वो डार्कनेस ने उनकी ज़िंदगी में पूरी डार्कनेस कर दी। उस शख्स को शायद इस तरह की मौत, इस तरह का इंतकाल, इस तरह की चीज़ डिज़र्व नहीं करती थी। अगर आप देखें तो डॉक्टर साहब को ये चीज़ डिज़र्व नहीं करती थी, और उनकी तन्हाई उनको डिज़र्व नहीं। जो आदमी खुद अपने आप में एक महफिल हो माशाल्लाह, वो इस तरह की मौत अगर उसको आए तो कितनी तकलीफ दे बात है। और जो उनके साथ ये कंट्रोवर्सीज चली हैं, क्योंकि देखिए हम तो उस कंट्री का हिस्सा हैं, हम तो पाकिस्तानी मुसलमान ख़ास करके, हमने तय किया हुआ है कि हम अल्लाह ताला के पास, अल्लाह ताला के जब हम ख़त्म होंगे, हम में से जो मर चुके होंगे या जो मरेंगे क़यामत के दिन, अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को तो हटा देगा और हमें बिठा देगा जी हिसाब करने पे। और अल्लाह ताला से पूछे बगैर हम वो दरोगा बन जाएंगे जी, जो सजाएं देना शुरू कर देंगे लोगों को। हम ये नहीं सोचेंगे, हम पक्के, हम कहेंगे जी हम पाकिस्तानी मुसलमान हैं, अच्छा जी आप इस लाइन में आ जाइए और आप अपने साथ दोस्तों को, लोगों को सजाएं देना शुरू कर दीजिए, फैसले देना शुरू कर दीजिए, लोगों के खिलाफ तोहमतें लगाना शुरू कर दीजिए। तोहमत लगाना किसी पे कोई आसान काम नहीं है। आप इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हम किसी के किरदार कशी कर रहे हैं, किसी पे तोहमत लगा रहे हैं, किसी को ये सोच के डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कि जी हमारी वाह वाह हो जाए। बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो दुनिया में कहते हैं जी वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसी औरत है, तो ये ऐसा आदमी है। कभी उन्होंने अपने गिरेबानों में झांका कि आपके मुंह से ऐसी बात निकलती किस तरह से है दूसरों के लिए। अब दूसरा जो उनकी वाइफ का ताल्लुक है, बुशरा साहिबा, बहुत ही नफीस खातून, पढ़ी लिखी। ये बात बिल्कुल, मैंने शुरू से उनको फॉलो किया डॉक्टर साहब को, और मैं जब उन्होंने शादी की तब भी मैंने उनको बड़ा बुरा भला कहा। सच्ची बात है कि उन्होंने इस तरह से क्यों शादी कर ली, तूबा आमिर को शायद निकाह में ले लिया। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल जायज़ है कि डॉक्टर साहब ने की शादियाँ ही हैं शरन। इस तरह कोई गलत काम करके किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, निकाह किया। ये बात बिल्कुल जायज़ है कि निकाह किया, चाहे छोटी उम्र से किया या बड़ी उम्र से किया, लेकिन किया निकाह ही, और निकाह में थी उनके। अब ये अलग बात है कि उनको औरतें गलत मिली, या ये कह लीजिए कि लोग उनके साथ जो मिलने वाले थे वो गलत थे, यही एक वजह हो सकती है। लेकिन निकाह में थी वो उनके। और आपने पहली बीवी के साथ जो ज़्यादती की, अब ये बात भी एक तरफ से देखा जाए ज़्यादती, लेकिन उन्होंने आखिरी जो इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपना आखिरी सलाम हम सबको पेश किया और फरमाया कि अपने बच्चों को मुखातिब करके कहा कि वो माँ तो बहुत अच्छी है लेकिन बीवी अच्छी नहीं थी। तो ये बात तो आप कह सकते हैं ना, ज़रूरी नहीं है मैं माँ बहुत अच्छी हो सकती हूँ, बीवी में शायद मेरे इख्तिलाफ़ात हो अपने हस्बैंड से। तो ये बात तो जायज़ है कि हमने एक तरफ की स्टोरी देखी है और हमने ये देखा कि जी इसने आदमी ने ये चीज़ किया, बीवी को छोड़ा। दूसरी बीवी को छोड़ा, वो थी तो शोबिस से, लेकिन शायद घर की थोड़ी अच्छी हैं तो उन्होंने कोई ऐसी बात इनके लिए नहीं निकाली मुँह से, और इन्होंने भी उनके लिए कोई बात नहीं निकाली। तो ये चीज़ें तो बड़ी काउंटेबल होती हैं इंसान की ज़िंदगी में कि उनको लाइफ पार्टनर कैसा मिलता है,
ان کے حالات کیسے رہتے ہیں. چونکہ بہن بھائی بھی نہیں تھے کچھ قریبی ایسے جو ان سے ملنا جلنا ہو, تو صرف دوست ہی تھے. میں دوستوں کو بھی برا نہیں کہوں گی, لیکن یہ ہوتا ہے کہ حالات انسان کے خراب ہو جاتے ہیں. دوسرا, ڈاکٹر صاحب کی جو سب سے اچھی بات تھی, ملنسار تھے, ہائپر تھے تھوڑے, اس سے کہ شاید تیز تھے, لیکن ڈیزرو نہیں کرتے تھے. میں بار بار یہ بات کہوں گی کہ بڑی میں تکلیف میں ہوں ان کی ڈیتھ سے. ایک سڈنلی ایسا لگا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہوا. اور دوسری بات یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں کہ آدمی خود گناہ کو کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دو, یا رو رہا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں, لیکن ہم سب ماشاءاللہ داروغہ اسلام جو تھے وہ سزا دینے کو تیار تھے. ٹرولنگ کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کی, خوب کر رہے تھے. اور ٹرولنگ کے علاوہ بھی موضوع بحث بنایا ہوا تھا ہم نے جگہ جگہ. ان کو بڑی واہیات قسم کی ایک پرسنل ان کی چیزیں تیسری بیگم نے ان کی شائع کری, جو کہ اسے نہیں کرنی چاہیے تھی. بڑی تہذیب کے خلاف اس بات کو کہتے ہیں, اور ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. اور ایک ٹرینڈ ہے پاکستان کا کہ آپ کو اگر سچا ثابت ہونا ہے, اپنی تعریفیں سننی ہے, تو آپ کو مرنا پڑے گا. تو آپ مریں, اور پھر لوگ آپ کی ساری برائیوں کو یہ کہہ کے چھوڑ دیں گے کہ جی وہ اچھی جگہ ہے تو ان کی تعریف کری جائے. پہلے زندگی میں تعریف کر دیں گے تو ہمیں موت آ جائے گی, ہمارے ساتھ برا ہونے لگے گا. لیکن جی مرنے کے بعد تو ہم نے ضرور یہ کہنا ہے کہ نہیں بھائی آپ تو بڑا اچھا آدمی تھا, اب اچھی جگہ ہے, چلو چھوڑو. اور ایک تو یہ اللہ پہ چھوڑو, اور یہ چلو چھوڑو والی جو کہانی ہے نا, یہ تو مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کیوں چھوڑو بھائی. اللہ کے پاس ہے, اچھی جگہ ہے, تو اللہ کیا ہمیں یہاں نہیں دیکھ رہا ہے یہ بری جگہ ہے, یہاں پہ اللہ نہیں ہے, یہاں پہ برا اللہ ہے کیا؟ خود سوچئے نا, وہاں پہ کیا اچھا اور کیا برا. ایسا نہیں ہے, حساب جزا سزا تو وہاں پہ بھی ہے ہماری. جس طرح ہمیں زندگی میں یہاں پہ حساب دینا پڑتا ہے, اور یہ میرا ایمان ہے کہ ایسا نہیں ہے, آپ کو کسی نہ کسی چیز کا حساب دینا پڑتا ہے. آپ کے ساتھ کوئی برا کرے, آپ پہ تہمت لگائے, آپ پہ الزام لگائے, غلط بات کرے, تو اس بات کو یاد رکھیے گا کہ یہ تہمتیں اور یہ الزام آپ کو اسی دنیا میں بھگت کے جانا ہے. اگلا حساب تو آپ کا بعد ہی پینڈنگ پڑا ہے, تو ہمیں اسی دنیا میں بھگت کے یہ حساب جانا ہے. اور جہاں تک عامر لیاقت صاحب کی لیسٹ کچھ دن تھے جو ویڈیو تھی, تو آپ سوچیں اس نے تو اللہ کو چھوڑ دیا, اور ہم ہوتے کون ہیں جب وہ اتنا بڑا فیصلہ کر رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ پہ چھوڑا ہوں, اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں, اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے رو کر آ رہا ہوں, تو میں اور آپ اس کا حساب کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تھوڑا سا اپنے گریبانوں میں ہم بھی جھانکیں نا. ہمارا حساب اگر اللہ کرنے بیٹھے گا نا, تو پھر کتنے گناہگار ہوں گے ہم. لیکن نہیں جی, ہمیں دوسروں کا حساب کرنا ہے, پڑوسیوں کا حساب کرنا ہے, جن کو ہم جانتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کا حساب کرنا ہے, رشتہ داروں کا حساب کرنا ہے, کیونکہ ہمیں بھی تو اپنے نمبر لکھنے ہیں اپنی کتاب میں ہم نے بھی تو کوئی بات لکھوانی ہے نا, اپنے آپ کو صحیح ثابت کر کے دوسرے کو غلط ثابت کرنا ہے. آخری جو بیگم تھی ان کی, دانیہ شاہ, استغفر اللہ, اس کردار کی لڑکی, کل اس کا میں نے شام میں ایک انٹرویو دیکھا, اور وہ رو رہی ہیں کہ میں ان کی بیوہ ہوں. بیوی میک اپ تو کم کر لو, بیوہ ہو تو. اور تمہیں شرم نہیں آتی اپنے آپ کو بیوہ کہتے ہوئے؟ تمہیں کھانے کو نہیں دیتا تھا وہ شخص, تمہیں پینے کو نہیں دیتا تھا, تمہیں کمرے میں بند رکھتا تھا, ٹک ٹاک پہ ویڈیو روز بنانے دیتا تھا وہ تم کو, گلو تمہارے منہ پہ پورا تھا, فیشن تمہارے پورے تھے, لیکن بس جو بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کری تو محترمہ ہاتھ تو آپ کے بھی کچھ نہیں لگا. جو جتنی خواہشات تھی نا آپ کی, سب دنگ رہ گئی. اور میری دعا ہے بڑی دل سے کہ مالی حالات عامر لیاقت صاحب کے ڈیفینیٹلی اربوں خربوں ہوں گے ان کے پاس, اور بڑی میرے دل سے دعا ہے کہ پروردگار وہ وصیت کر کے سارا پیسہ اپنے بچوں کو دے کے گئے ہوں. یوزولی آپ دیکھیں ان کی جو پہلی وائف ہیں, جو تو وائف نہیں کہیں گے انہیں, اور ان کے بچے ہیں, آخر میں وہی کام آئے ان کے, اور وہی کھڑے ہیں اس وقت ان کے ساتھ, اور کھڑے بھی وہی ہوں گے جو انسان ہم اس دور میں سمجھ لیتے ہیں کہ دوسروں کا سہارا لیں گے. تو آخر میں جو ہوتا ہے نا, وہ آپ کی اپنی بیوی بچے ہی آپ کے کام آتے ہیں, اور اسی طرح بیوی کے لیے آخر میں ان کے شوہر ہی کام آتے ہیں. ماں باپ کے بعد جو سب سے عظیم رشتہ ہوتا ہے, میرے خیال سے یہی آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور بڑے افسوس کی بات ہے, بڑی شرمناک بات ہے, اور اگر اسے کہیں گے تو اسے سائلنٹ جو ہے وہ ڈیتھ نہیں کہیں گے, انہیں سائلنٹ مرڈر کہیں گے ان کا. اور بڑا ایک ایسے آدمی کو جس کو ہم نے عروج پہ بٹھایا, اور اس کو دنیا جھک کے سلام کرتی ہو, اور پوری دنیا اسے جانتی ہو. حیرت کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا اسے جانتی ہو, اس کی آپ ایسی فحاش ویڈیو لگا دو, تو اس نے تو آلریڈی مرنا ہی تھا. اور کچھ دن پہلے شاید ان کی کوئی ویڈیو دیکھ کے میں نے کہا تھا یہ بچیں گے نہیں, یہ یا تو خودکشی کر لے گا بندہ, یا ڈپریشن. اب دیکھیے ڈپریشن ان کو ہو گئی اتنی شدید, اور پتہ نہیں ڈپریشن کی آیا وہ دوا لیتے بھی تھے یا نہیں لیتے تھے, آیا وہ اس میں روتے تھے. اور یہ تو میں یا آپ یا داروغہ اسلام یا
दरोगा जो जजमेंट करने के लिए लोग बैठे हैं पूरी दुनिया में, तो वो ये नहीं कह सकते कि अल्लाह को कौन सी उसकी अदा पसंद आई हो और उसको जन्नत में जगह दी गई हो या उसको फरिश्ते लेने आए हो। बड़ा एक तरीके से आप देखा जाए तो। और थोड़ा सा इख्तिलाफ मुझे उनके बच्चों से भी है कि देखिए माँ बाप कुछ भी कर लेना, जिस तरह आपकी माँ के लिए हुक्म है, बाप के लिए हुक्म है कि आप कुछ भी कर लो, वो आपके माँ बाप रहते हैं, तो बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए था। कम से कम आपको ठीक है उन्होंने बड़ी आपके साथ ज्यादती की होगी, लेकिन एक बाप जो होता है ना, मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ ये बात कि एक जो बाप होता है ना घर का, वो खुदा की तरह होता है। जैसे माँ के पैर के नीचे उसने जन्नत बनाई, क्योंकि तुम्हें 9 महीने एक भारी सी चीज़ अपने पेट में उठा के रखी, जो तुमने चाहा वो खाया, जो तुमने सोचा वो किया। माँ की सब ख्वाहिशें ख़त्म हो गई जब औलाद पेट में गई, तो सब चीज़ें उसने अपनी मार ली, अपना जिस्म मार लिया, अपनी भूख मार ली, प्यास मार ली, अपना हर कुछ ख़त्म कर लिया, इसलिए उसके पैर के नीचे अल्लाह ने जन्नत बना दी, उसके 100 गुनाह माफ़ कर दिए। इसी तरह जो बाप होता है ना, वो अल्लाह की तरह बेमिसाल उसकी कुर्बानियाँ हैं कि आपकी किफ़ालत कर रहा है, अपने आप को धूप में जला रहा है। आप कभी कभी ये मिसाल देखी होगी कि जो ऐश अयाशी होती है वो बाप के पैसों से होती है, तो वो बाप वो कमा के आपको अयाशी करा रहा होता है, समझे, आपके हर सुकून को पूरा कर रहा होता है, तो उसका तो बड़ा मकाम है। आप उसको इस तरह से नहीं छोड़ सकते किसी के लिए। ठीक है, उन्होंने बुरा किया, वो उनका अमल था, उन्होंने अपनी कब्र में जाके हिसाब देना। क्या पता उनके कुछ अमल ऐसे हों। मेरे अब्बू एक बात कहा करते थे कि मुझे शेर पक्का याद नहीं है, मैं आपको अपनी अब्बू की किताब में से पढ़ के सुनाऊंगी कि जब हम हिसाब का किताब का वक्त आएगा ना, और वो कहते थे जब अल्लाह से मेरे हिसाब का वक्त आएगा तो मैं भी तो अल्लाह से कुछ बातें करूंगा, ऐसा थोड़ी है कि मैं जवाब देता रहूंगा। और ये बात उस वक्त मैं कहती थी अपने घर में सबको कि यार ये अब्बू की बात नहीं सुना करो, ये ईमान से खारिज कर देते हैं हम लोग को ये कह के। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें वजन तो है ना। अगर वो कुन कह दे तो मैं कुन हो जाऊं, बंद हो जाऊं, ख़त्म हो जाऊं। उसने मुझे रास्ता दिखाया, लेकिन मेरी पता नहीं कौन सी ऐसी अदा होगी जो उसको पसंद आएगी और वो मुझे जन्नत में दाखिल कर देगा। जन्नत में दाखिल नहीं करेगा तो मेरे कुछ गुनाह, और वाकई में मेरे गुनाह उसकी रहमतों से ज़्यादा तो नहीं होंगे ना। ये तो बात आप भी जानते हैं, जो 70 गुना माँ से ज़्यादा प्यार करता है, तो मेरे गुनाह अगर काउंटेबल होंगे तो उसकी नेमतें उससे ज़्यादा होंगी। इतना ट्रस्ट तो मुझे अपने खुदा पर है ना। और यही जो ईमान है ना, क्या पता डॉक्टर साहब को भी हो और होगा, डेफिनेटली वो बहुत अच्छे आलिम दीन थे, पढ़े लिखे इंसान, हर चीज़ की मालूमात, हरफन मौला जिसे कहा जाए, और बस उनको डिज़र्व नहीं करती थी ये चीज़ें। बड़ी तकलीफ दे मौत हुई है, और बहुत ही तकलीफ दे मौत हुई है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। बहुत शर्म आनी चाहिए उनकी बेगम को कि जिन्होंने ये बात कही। और अल्लाह से हाथ जोड़ के दुआ करती हूँ कि मेरे परवरदिगार 1% इस लड़की को ना मिले, और ऐसी खुद डिप्रेशन और होगी। आप देखिएगा जो लोग किसी को तकलीफ देते हैं ना, जो लोग नाजायज़ किसी के साथ करते हैं और किसी के बुराइयां करते हैं, ईमान है ये उनको, डॉक्टर साहब को हटा के मैं बात कर रही हूँ कि ये चीज़ अगर कोई नाजायज़ करता है, चाहे वो मैं हूँ, आप हो, डॉक्टर साहब हो, या कोई भी, उसका जो है ना उसे ज़रूर इनाम मिलता है। और इनाम यही होता है कि मतलब बुरा हो या अच्छा हो, इनाम तो इनाम ही है ना, तो उसको इनाम ज़रूर मिलता है। आप इस चीज़ से बेफिक्र हो जाइए कि आप किसी की दिलाजारी कर रहे हैं, तो मतें लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इधर की उधर लगाई बुझाइयाँ कर रहे हैं, तो ये जो आपके साथ होने वाला है ना, उसका आपको भी अंदाज़ा नहीं है। दुख होता है कि ऐसे तरह से ख़त्म हुआ, लोगों ने आइस का नशा और ये नशा, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन अगर ऐसा है तो बहुत ही सोबत का असर है। डेफिनेटली बड़े अच्छे ख़ानदान से थे, वालिदैन उनके बड़े पढ़े लिखे, वो ख़ुद भी बहुत पढ़े लिखे, भाई बहुत उनके पढ़े लिखे थे। तो लेकिन ये चीज़ें काउंटेबल हैं। और अगर वो ऐसा कोई नशा करता था और अल्लाह पर्दा पोशी कर रहा है, तो भाई आप क्यों उठा रहे हो पर्दा? जब अल्लाह ही पर्दा पोशी कर रहा है तो आपको क्या खराई। और बड़ा अच्छा फैसला उसकी फैमिली ने किया है उनकी कि उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया। लोगों को एक तमाशा बन जाता। ठीक है, अभी वो यही कहेंगे ना कि इस डर से पोस्टमार्टम नहीं कराया कि आइस की ओवरडोजिंग या किसी नशे की ओवरडोजिंग से वो मर गए, तो लोग छुपाना चाह रहे हैं। ठीक है, डोंट वरी, वो कहते रहें, लेकिन उनके कहने से काफ़ी सारी खामोशियाँ हो गई। और उनका वो कितनी, और एक और बात मैं आपसे कहूँगी, मेरे अपने लिए भी आपके लिए भी, सोचिएगा कभी हम कुछ भी कह लें, किसी को कितना भी माफ़ कर लें, सज़ा और जज़ा मेरे खुदा के हाथ में। क्या पता मेरी माफ़ी किसी को माफ़ी ना दिलवा सके, और क्या पता मेरा इतना सा कहना कि अल्लाह इसको माफ़ मत करना, अल्लाह उसको माफ़ कर दे, समझे। तो ये हिसाब सारा अल्लाह की तरफ है। वो भले कह गए हों कि जी इसको कुछ मत कहना, इसको माफ़ कर देना, बच्ची थी, ये थी, वो थी। अल्लाह की जो पकड़ है ना, वो बहुत ख़तरनाक है। जब वो पकड़ेगा ना तो वो फिर सारा हिसाब कर लेगा।
اور یہ سائلنٹ مرڈر جو اس نے کیا ہے لڑکی نے بہت ہی شیم لیس ہے، اور تکلیف ہوتی ہے مجھے ان چیزوں سے کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی ان کے ساتھ. اللہ ان کے مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام جنت میں دے. اور جو غلطیاں وہ کر چکے تھے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. معافی تلافی میرے مالک کا معاملہ ہے. میرے مالک جس کو بخشے وہ خود ہی بخش میں آ جائے. اور ایک چیز میری ایمان ہے کہ شاید ان کی بخشش ہی تھی، شاید اللہ کی خوشی تھی ان سے، جو اللہ نے آخری لمحوں میں ان کو پہلے عمرہ کی سعادت نصیب فرمائی. کیا پتہ سجدے میں سر گیا ہو تو سارے گناہ معاف ہو گئے ہوں. لیکن مرنا اور جینا سچ اور جھوٹ کی نشانی نہیں ہوتا. لیکن ہاں، جو بارگاہ خدا میں چیزیں قبول ہوتی ہیں اور نہیں ہوتی ہیں وہ میرا اللہ ہی جانتا ہے. تو ہم نہیں ہوتے کوئی بھی اس پہ جسٹیفائی کرنے والے اور نان جسٹیفائی کرنے والے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ تک محدود رہیں، دعائیں کریں لوگوں کے لیے، برا بھلا نہ کہیں، دل کو کینہ پروری سے بچائیں، آپ کی زندگی سکون میں آ جائے گی. کسی سے اختلاف ہے تو کنارہ کشی اختیار کر لیجئے، پر اس کو بد دعا مت دیجئے، اس کے بارے میں پیٹھ پیچھے باتیں مت کیجئے، کیونکہ آپ کی ایک بات کہیں نہ کہیں سے گھوم کر اس تک پہنچ تو جاتی ہے، اور جب پہنچ جاتی ہے تو اس کے دل کی آہ جو ہے نا وہ عرش تک جاتی ہے. تو پلیز اپنا سب کا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اور ڈاکٹر صاحب کے لیے جو ہے وہ مغفرت کی دعا ہے، میرے پروردگار احسان کرے اللہ ان پر اور ان کی آخری منزلوں کو آسان فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اور آپ کو میرا بلاگ پسند آیا تو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا میرے چینل کو. اللہ حافظ.